ଅଛି କହିଲା ଏ କବାଟ ପୁରା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି ହେଠି ଦେଖିଲା ଆସୁ ଆଜି ବୁଢ଼ାର କାମ କରିବି କବାଟ ଖୋଲି ତାକୁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଭାଇ ବବୁଲୁଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଯିବି ଯାଉଛି ବାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ darling को टाइम दिए थे ये कुछ ना I know hey everything come आज फट खारी बगल जा आले तू एमिति रागुचु काहीकी थोड़ा 6 मास होला तो पछरे बुली बुली मोर बुढ़ो 12 बाजिलानी ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଠେଲି ଦେବିନି କଣ ଧରିକି ଚୁମ୍ମା ଦେବି ସେଇଆ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ବିକଳ ହଉଛ କାହିଁକି ମ ଆଲୋ ମୁଁ ବରା ତତେ ବାହା ହେବି ତୁ ବରା ମତେ ବାହା ହବୁ এই কথাটা ফাইনাল আর তুই এমনি সাইড মারছো কাহিকি বা আর সাইড মারবিনি আমার কন্ডিশন হয়েছিল তুমি মতে 10 লাখ টাকা দেলে মই তোমাকে বাড়াইবি টঙ্কা হ্যালো টঙ্কা কথা চিন্তা করনা তুই আগে মতে বাহার ভাই রাজি হই যা এই দেখ তো ভাই মো 10 ଲକ୍ଷ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି ଆରେ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୁ ପଟି ମାରିକି ନେଇଯିବୁ ନୁହେଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଗ ବାହାର ପାଇଁ ରାଜି ହ ତାପରେ ତୋତେ ସୁନା ଗହଣାରେ ପୋଛି ପକେଇବ ତୁ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ଉଠି ପାରିବୁନି ତମର ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖିଲା ମୋ ମନ ପୁରା କନ ହବନି କେମିତି ହବନି ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ମନ ଏମିତି କନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଯିବା ନା ତମେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଘରେ ନାଇଁ ରଖିବି ତାପରେ ତମ ସହିତ ଖାଇବି আরে ମୁଁ করে ভকুয়া তোতে টঙ্কা ସବୁ দেই ମୁଁ করে মাছি মারিনি আগ মতে বাহ তারপরে টঙ্কা নেবু হেলে যাও এগুলো বড় বুড়ি কি দেখি বাহ যাও মা আর না আরে ମୁଁ বড় তোতে বাহার ପାଇଁ ডিসাইড କରି ଆସିছি आदि तेरे को नहीं छोड़ूंगा गारंटी करे बाहूंगा नहीं आशा सुंदरी तब मुंडो दिगो किंदरी ଈଶ୍ୱର ପରା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବେନି ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଆଜି ତ
ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିବୁ ମାରି ପକାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ତତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛି ନାହିଁ। ଶିବନା ସବବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ ହାରାମ ଜାଦା। ହିନ୍ଦୀ କଥା नहीं, हिंदी कहता नहीं तो ओडिया कहता है। ये देहरे मांस पड़े नहीं किदले उड़ी जीव ये मते फसाइबे को चाली आसी आउ कहूची शिव विश्वास करिबो केमिति विश्वास करिबी कृष्ण अछि जटा अछि हेले तम साप काई साप देखिबो सब बाहरिया रे बाहरिया रे बाहरिया रे बाहरिया रे कामुड़ी पकाइबो तोर मते विश्वास करू तो ना ईश्वर बोले ना मते डाउट लागुची तमे आ ओटे परीक्षा देबा को पड़ी एथर कुह ए बेग भीतरे एते टंका अछि कहबी एटा को आसो ए बेग भीतर केते टंका अछि हां कहबी कमारी सेति की तो हां कहबी 10 लाख 10,000 10 टंका अछि खाली सेति की नै दिन गटिया घरे छेड़ी चलिबा को जाइथिलो गोटे भुला संड तो पछपटे भूसी देइथिला सेति पाए तू केरे केते चालू छो जानी गले प्रभु तमे औच साकिया तो शिव जानी तो एतर की बड़ मागुछु माग मोर किछि दरकार नहीं प्रभु एई चारु सहित मोर बाहा करई दियो ना ना चुप कर के ईश्वर कहछि माने तू ताकू बाहेबा को बाध्य मोते बंचाई देलो प्रभु वो घर बसई देलो तुम कटी कंड भांगी जाऊ प्रभु हेले मोर चारु दरकार रोजा भक्त मो पार्वती मते फोन करू छन्ते पार्वती तुम नेट फेल हेछि तुम मुह देखा जाउनी के क्लियर करो आज्ञा बहुत सिंपल कर जल्दी नेट आसुनी घोड़ा सिंह रे बाबा घोड़ा सिंह तो खड़ा पड़ी दौड़िया कथा एमिति आसुनी कैलाश पर्वत रे घर ना कोन नेट पाइबो प्रभु तम नंबर मते टिके देलो ओ नंबर कोची मारे 1.00 into 2 minus 0 तुम जानी गले प्रभु तुम मते आशीर्वाद करो जानी गलु तो केतोर की बर मागु तू माग प्रभु